आज गाँ मजा सहर रे मिलिबो आमे जाउछु जेमती गाँ रे पिला बेले मजा होतला बा जेमती पोखर माछ धरा होतला आज सेमती तो माछ धरिया को आमे जाउछु पहुँची जाइछु पोखरी देखंतु पोखर रे केंती माछ खेलुचंती भल भाव देखंतु जानि परिबे तो रिफ्लेक्ट होची सूर्य जाल खोला हला आमे बर्तमान चललु पोखरी भीतर को मशारी जाल तो हसियार किसी ना तो गाँ मजा बर्तमान सहर में आम पाचे तो यहाँ हूँ बड़ कथा ठीक अच्छे आम बर्तमान दुई जन पोखरी भीतर को पशिलु हसियार किसी ना धरतु माछ लोक मैंने माछ देखी पारना भाई मैंने आम देखी पारना माछ आम देखी पार पानी रिफ्लेक्ट है बोली तो बर्तमान आम माछ को आप फोकस करेंगे ठीक अच्छे लकी कौच मु पिला बेलू के माछ धरनी कारण से पिला बेलू गाँव में पढ़ी से जानी माछ धरा तो सी बर्तमान तार ट्रेनिंग भी हो मशारी भी सी धरी पारनी माछ धरिया दूर कथा गोटा ट्रेनिंग फास्ट देवा पड़ो केमी ट्रेनिंग दब लकी देख फास्ट एमी धर जाकी दियो शुण तले ए दांडा घुसुड़ ऊपर गाड़ीटा टेकी ठीक अच्छे ये कैमेरा क्यों देखिए गोड़ खसब शिउड़ी हल्का हल्का गोड़ पका आम बेला भल कि खराब भी जानी माछ बेला निश्चित खराब कहीं धरा झोल हे लगा तले लगा पूरा पूरे घुसाड़ी लगा ये भिड़ी तलटा भिड़ी ठीक चलो पाउल लगा बुली दिए बर्तमान माछ फोकस बाल्टी आनको बाल्टी डाना कैमेरा बर्तमान गोटे खेतार आम एत माछ धरु माछ फोकस करूँ कैमेरा वीडियो काटी दिखाँ आउ थे करेंगे छोट छोट वीडियो में पकड़ सुविधा हम कौटा करी बर्तमान चलती बंद करना हाँ हाँ टे रुँ तो से सीन आउ तो बाल्टी नहीं पड़े रूपचांद ये रूपचांदी माछ रूपचांद बर्तमान देखो माछ तो विश्वास नथला आप भावुले आम खाली पोखरी देखा बोली तो आगे आगे चलती देखो खाली पोखर नहीं माछ देखो केत बड़ माछ धरा आउ सार मुझे देखे दिखाँ सार भी आस देखा माछ धरा सार पिला बेले धरना ना मुझे जानी कि लकी तो मना कला धरनी कि मोर एक्सपीरियंस निश्चित अच्छी ये बाल्टी धरुनी सार आउ माछ धरिया ना ये हम सब धरवा ठीक अच्छे रेडी धरा मैंने सफा बोली सार कहते सफा करदे तो बार मैंने कद जाना आम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पुष्टि ऑफिस गोटे अच्छी जाऊँ हाँ अरे से डेंगा सुन ये छोट सा कोड़ा सा से सब पड़े से तले पड़ी दुईटा माछ आ गोटे खसी गला से खसिया व्यतीत आउ ना कही हेनी तो निश्चित थी आउ से गोटे सार थाउ मोर रिक्वेस्ट आ माछ गुड़ाक मरीजे मरीजा पूर्व आम कौन करवा डिसीजन ना चिंता कर जान तुटे कह कहीं टेकुल सार कहूँ पांडे पड़ो बांधिक पुणी किसी समय ये डिसीजन ना पर्यटन माछ ट्रक आसा पर्यटन माछ था ଭଲ କି ବାନ୍ଧ ସେ ପଳେଇବ ପୁଣି
ଶୁଣ ଅଜିତ, ଇଏ ମାଛ ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଦିରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଥରେ ତମେ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ମଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାର୍ ବାଲ୍ଟି ଆସିଲେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କେମିତି ହବ? ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ତ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପୁଣି ପୋଖରୀକି ପଳେଇବେ। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଣିଲେଣି ବାଲ୍ଟି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ କ'ଣ ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭାଗ ନା କ'ଣ? ଆରେ ସେଥିରେ କେତେଟା ଅଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆଗ 6ଟା କାଢ, 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 6ଟା କାଢ। 3 ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଇଁ 6ଟା ଦିଆହେଲା। 1 1 ରଖେ 4 5 6 ଫାଇନାଲ ସଟ୍। ରଖ, ଏଇଥିରେ। ତୋ ପୁଅ ଆ, ସେ ବିଶେଷ କାଟିବ। ଇଏ ବାହାରେ ରହିବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ? ଏଇ ମାଛ ଏବେ ନେଲେ ସେ ଅଜିତ ନେଇ ଘରେ ଦେଇଦେବ, ସେ କାଟିଦବ। କାଟିଦେଇକି ସିଧା ରଖିବ। ଓକେ ସେଟିଂ ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଜା ଖେଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ଘରକୁ ନେବେ ଘରକୁ କାଟିଲା ହବନି। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମାଛର ରାଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଛ କଟା ସରିଲା। ମାଛ କଟା ସରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୋଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ମାଛର ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଘରଣୀକି ସେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ କଢ଼େଇରେ ପକାଇବି ଚାଙ୍କିନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଉ ରେଡ଼ି ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଥିଲେ ମାଛ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖାଲି ରହିଲା ଖାଇବା ପର୍ବଟା ବାକି ରହିଲା। ଖାଇବା ପର୍ବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ମାଛ ଖିଆ ପର୍ବଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। କେମିତି ମାଛ ହେଇଛି ଦେଖିବା। କଡ଼କଡ଼ ହେଇଛି, ମଡ଼ମଡ଼ ହେଇଛି, ଝଡ଼ଝଡ଼ ହେଇଛି। ଓ ନା ମଡ଼ମଡ଼ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ମାଛ ହେଲା ଆମର ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ। ଏ ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଟି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭଜା ପାଇଁ ମୋର ଘରଣୀକି ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ମାମା ଆଉ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।